পশ্চিমবঙ্গের বুকে একটাই দল থাকবে, সেটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস, এবং একটাই নেত্রী থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, একটাই নেতা থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং এই এলাকার মানুষজন এখন শান্তিতে আছি, ভালো আছি। আমরা চাই না বিজেপির মতো দল এখানে আসুক। এত নোংরা, আমি তো বললাম দুদিন আগে, সবাই জানেন যেভাবে আমার সাথে ঘটনা হলো, মানে এরা যদি চলে আসে তাহলে আমাদের বাঁচা দায় হয়ে যাবে, এই এলাকার মানুষের বাঁচা দায় হয়ে যাবে। তাই আমরা চাই না একটাও ভোট নয়, একটাও পতাকা যেন লাগানো যায় না। আমার কাজ হবে আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট করা, প্রথম কাজ হবে আমি যত পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল যে ফেক এসটি সার্টিফিকেট যেটা ইস্যু করেছে সেই সার্টিফিকেটকে আমি পুরোপুরি শেষ করে দেবো, এবং পরবর্তী কাজ হবে যে আদিবাসীদের যে হোস্টেল, যে হোস্টেল ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা আমি চালু করব। ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ, ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ। ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱥᱚᱯᱚᱛ ᱠᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ, ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱫᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱟᱸᱥ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱷᱚᱡ एमएलए लेनखान, मंत्री लेनखान, एमपी लेनखान अब सानताड़ आदिवासी को जहाँ को बन तायनम आकाना गहड़ काते चोट सेट को रकाब बना ने आज सामांग रे दोहो काते गे अब गौरव दो आदो अकय दो गौरव दाग रे बहिल गिडी काय और अकय दो दारे रे जो हचोयाय निये दो बांग बोल लई दाड़िया। ठीक जेमन भाबते चलान 15 बछर सानताड़ आदिवासी को आयमा बो नास लीदा जे आबो सानताड़ आदिवासी घारज खन मंत्री कना को, एमएलए कना को, एमपी कना को, आयमा गान के सानताड़ आदिवासी को नुकु को आबो रेंगेज रोधन को बुझोआ, आबो को अनाट को बुझोआ, आबो को दाबी, आबो को रोड़ नो लुतुरे बोलवा को नो को विधानसभा रे लोकसभा रे को गालमारावा और अब दाबी पूरण अब चितान सेट बन रकाबा ने आस दो सानाम सानताड़ आदिवासी महल रेगे ताहें मेनकान दुख रना कथा 15 बछर पारम आकाना अब बीरबा हांसदा बन बाड़ाया पहले वक्तव्य रे अनुप्रेरणा छाड़ा जहाना शब्द के बनो अंतया अर्थात अमुकेर अनुप्रेरणाय ये शब्द के बाबारे वो करे माने अमुका दया दुलरते, अमुका कृतज्ञताते, अमुका चाटुकार भित्ति कुराव लगिते इन दो हिनेኛ माने स्वाधीन भावते मिट्टन मंत्रिया डांडा केटेज तहन तया, स्वाधीन भावते मिट्टन मंत्रिया दाड़े तहन तया, उना दाड़े को दो सरकार टे बंदूक को दोहो कदा, दाया दुलरते बंचाव को तहन को कुछ ही कदा। चेदा बांगमा हापेन दिरे आबारो एमएलए हुआ, आबारो मंत्रित्व हता हुआ, आबारो एमपी हुआ, नो भावना खोज गे नो नौका चाटुकार भित्ति दो को कुरा गो कर अड़ी दुख ना कथा नवाते सरकारे पलटाओ कर बीजेपी सरकारे हेज कना पश्चिम बांगला रे आयमा प्राय 1207 आसन दखल काते आदो नुई सरकार जाहे मंत्री अब हर मंत्री खुदीराम टुडू उन्हीं जितकर पर गे से शपथ ग्रहण पर गे बर्धमान जिलार ना जिला जाहिर रे हेज काते सानताड़ आदिवासी को सामांग रे से सांबादिक को सामांग रे आयमा गान गे सानताड़ आदिवासी को कमी कार्यों कथा को लई कदा आपे पे आंजम कथा बना से पे आंजम के तबना चेत को कथा लई कदा हैं तो सानताड़ आदिवासी को दाबी को तो उना को गे जे सारा पश्चिम बांगला रे जहाँ फेक एसटी सार्टिफिकेट ना रमरमा चला कना नोआ बंद हुई चन जुदी बंद लेनखान ताले खुदीराम टुडू गंके आयमा सारहाव बन चालाया शुधु मोचा कथा तो बांग
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱨᱡᱚᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱩᱨᱚᱱ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱨᱡᱚᱱᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱮᱠ এসটি সার্টিফিকেট বাতিল লেনখান নানাবিধি কামি কার্যরে যুক্ত আকো নয়া বন দাবি আকাদা আবো বন দাবি আকাদা সান্তাল আদিবাসী কো সামগ্রিক তাইনাম আকান সান্তাল আদিবাসী কো উৎনব লাহা ইদি মন্ত্রী কথা এম আকাদা কথা এম আর কার্যকরী ভানার দো বাং মিদা নিতো নিশ্চিত ভাবতে গমকে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু বন সারাও এখানে মেনখান হাপেন দিয়ে নয়া কথা ভিত্তিতে যদি কামি বাং হই লেনখান তাহলে বন সারাওয়া নিশ্চিত বাং বন সারাওয়া ইনা বক্তব্য তো হইকানায় নিয়া অকয় কংগ্রেস কানায় অকয় বিজেপি কানায় অকয় তৃণমূল কানায় অকয় সিপিএম কানায় ᱤᱧ ᱫᱚ ᱨᱚᱝ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱤᱧ ᱨᱚᱲᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱫᱚ সমালোচনাই ওনা তো তৃণমূলে হয়েছেন ওনা তো বিজেপি হয়েছেন ওনা তো সিপিএমে হয়েছেন ওনা তো কংগ্রেসে হয়েছেন ভারতবর্ষে যাহার তিনে পার্টি হেনা কোয়া যাহাই পার্টি যে হয়েছেন বাড়িজ কামি রেদো সমালোচনা আর নাপাই কামি রেদো সারাইন চালাইয়া নিয়ে গে হুদিস টিভি না উইয়ের ভাবনা মা এনখান যাহাই কো হুদিস টিভি পে ñele তাবনা সানাম কোগে হুদিস টিভি পাড়া কয় সারাও আর জোহার চাল কাতে ইমুচদ